हेलो पिलामाने आज आम नुआ गोटे ऑर्गेनिक क्लास को तुमको वेलकम करुच्ची आम रमण के एजुकेशन को। आज आम जो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर विषय पढ़िया सेटा कहा पर बेस कहले बोले ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उपरे जेमति कि अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन ए भला किछि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को नेकी समानकर कॉमन नेम विथ देयर कोनचा आईपीएसी नेम को बोलबा रे स्टडी करिया पड़े। ओके बोले तो बतन स्टार्ट करिया बोले समानकर कोनचा कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम। तो प्रथम आम सारी छुआ देख बोले बेसिक ऊपर आल्केन आल्किन एंड आल्काइन ऊपर जोटा कौन सा बिलोंग करूचा कहले बोले दैट बिलोंग टू हाइड्रोकार्बन कैटेगरी थिला। बतन आमे जो बतन स्टडी करिया छ देख बोले इंडिविजुअल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऊपर तो मॉलिक्यूल ता बतन को फर्स्ट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ता कोना कहले बोले अल्काइल हैलाइड और कोन कहले बोले अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन। ओके बोले लेट्स स्टार्ट। तो बतन मॉलिक्यूल ता ना लेख बोले कोन लेखा छ देख बोले अल्काइल हैलाइड अल्काइल कौन देखा बोले हालाइड। ठीक अछि छा माने तो मॉलिक्यूल ना कौन लिखला बोले आउथन चेक करने बोले अल्काइल हालाइड हबो छ। आ मने रखो छा माने ए जो अल्काइल हालाइड कहू छ तो जनरल फार्मूला मार्क बोले आर बॉन्ड एक्स ओ कहले बोले आर बॉन्ड एक्स हला बोले एठी जो मार्क कर बोले जो आर ग्रुप का रिप्रेजेंट होउ छ का पय बस कहले बोले फॉर अल्काइल ग्रुप पय छ रखम का पय कहले बोले फॉर अल्काइल ग्रुप। ठीक अछि छा अब जार फॉर्मूला लिख बोले केते कहले बोले CnH2n प्लस 1 नॉट CnH2n प्लस 2 जदि 2 लिखि थांती से का को रिप्रेजेंट करता कहले बोले अल्केन मॉलिक्यूल जेतु अल्केन नहीं हमें अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करूछु तो ता फॉर्मूला कोन आइला बोले देखो Cn केते छ H2n प्लस केते बोले प्लस 1 हबो छ माने तो ए बेस रे किछि एग्जांपल हे जाउ बोले। ओके बोले तो मार्क करो छुआ माने एन न बोले तो 1 हे थांता एच रो वैल्यू केते थांता बोले ना सब बेले मार्क करिया बोले कोन अल्काइल ग्रुप जते बेले हम काउंट को नउचे तते बेले कार्बन जति कि थी हाइड्रोजन तार कोन करिया बोले इमीडिएटली द्विगुणा कर दबो द्विगुणा करके सडनली केते ऐड करिया बोले 1 ऐड करिवो जहां मिलिवो सेटा कहार वैल्यू को रिप्रेजेंट करिया बोले को बोले हाइड्रोजन वैल्यू। ओके बोले तो मार्क करो छुआ गोटे कार्बन हला हाइड्रोजन तो केते रखिया बोले केस रे अल्काइल ग्रुप पई 1 into 2 केते बोले 2 plus 1 दैट मीन केते बोले 3 तो मन रख बोले कार्बन जदी गोटे थिबो हाइड्रोजन केते रे आसियो कहले बोले तीनोटी आसियो आ जो मॉलिक्यूल रो नाटा में कोन मिली पड़िया बोले छ रखा बोले जे मिथाइल ग्रुप ए ग्रुप ता नाटा कोन कहले बोले मिथाइल ग्रुप बुझी हला छ माने तो फॉर्मेटली मते को छ माने जदी C2 थांता एज केते हुअंता मन रख रिमाइंड कर कहले बोले केते लेखन आगो द्विगुणा कर केते बोले 2 दुणे 4 एक केते बोले 5 तो हे थांता केते बोले C2H5 नाटा कोन हे थांता कहले बोले दैट मीन इथाइल ग्रुप इनु कहले बोले इथाइल बुझी हला बोले। सिमिलरली आउ दीटा नोमेनक्लेचर पचार से बोले अल्काइल ग्रुप बेस करके तर नाम इमीडिएटली को बोले। ओके छ माने जदि मु तुमको पचार थांते बोले C4 हाइड्रोजन केते हे थांता बोले कहला बोले वेरी गुड आगे इनटू 2 कर लो फॉर 2 जगह केते बोले 8 प्लस 1 केते बोले 9 तो नाटा तमे कोन पाई थांता कहले बोले ब्यूटाइल। ओके बोले और लास्ट आ गोटे 50 शिक्षा था C6 एज केते ही थांता को बोले 13 वेरी गुड तो एज केते थांता बोले 13 तो नाटा कोन ही थांता कहले बोले वेरी गुड हेक्साइल ग्रुप केते कहले छरा का बोले दैट मीन कोन चा हेक्साइल ग्रुप बुझी हला बोले। ओके बोले एई सब मॉलिक्यूल गुडा का अप टू 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नै कि हम आईपीएस स्टडी करी विथ कोन चा समानकर कॉमन नेम फॉर्मेट रे भी आसीओ। ओके छ माने so let's start about कौन सा रखा हमने अल्काइल हैलाइड रो कॉमन नेम मतलब ले पतन कोन नेम विषय तक फोकस करे अपने को कॉमन नेम तो स्टार्टिंग रे रखा हमने कॉमन नेम लेकिन अपने की नेम हेडिंग देखि लेकिन अपने आप चेक कर अपने दैट मीन की नेम कॉमन नेम अब अच्छा फर्स्ट मॉलिक्यूल टा नो शिक्षा रखा हमने CH3Cl एटी हेलोजन जगह रे काको इनपुट कर चिपले क्लोरीन तो सेटा भी आटे मन रखबले जो X स्टार का यूज हो चिपले X चारोटी एटम को हमें कंसीडर करि परियो बले हेलोजन एटम विषय जदि सेटा क्लोरीन हे थांता नाटा कोन हे थांता बले क्लोराइड है ना क्लोराइड आ जदि सेटा बले फ्लोरीन हे थांता कोन मार्क थांता बले फ्लोराइड हला बले ब्रोमीन हेले कोन ता कुना दो बले को बले अतरे ब्रोमाइड ठीक अछि बले
ଆୟୋଡିନ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ ନା ଦବ ପ୍ଲେ ନା ଆୟୋଡାଇଡ। ଓକେ ପ୍ଲେ ଏସବୁ କମନ ନେମ୍ ପାଇଁ କଣ ଚାहे ହାଲୋଜେନ ଗୁଡାକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ। ओके प्ले तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में स्टार्ट କରୁଛି କଣ ପ୍ଲେ CH3Cl ଦେଖ କଣ କହିଲେ ପ୍ଲେ CH3Cl ନାଟା କଣ କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରି କୁହ ପ୍ଲେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରେ ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରେ ନମ୍ବର ଅଫ କାର୍ବନ ଆଟମ କେତେଟି କୁହ ପ୍ଲେ 9 ଛୁଆ 2ଟି ନୁହଁ ଗୋଟାଏ କାଇଁ କହିଲେ ପ୍ଲେ ଏଟା ହଉଛି କ୍ଲୋରିନ ର ସିମ୍ବଲ ପ୍ଲେ Cl ସେଥିରେ କାର୍ବନ ମିଶିକି ନାହିଁ ସେଟା ଓନ୍ଲି କ୍ଲୋରିନ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ପ୍ଲେ ଆଉ ବ୍ୟାକ ସାଇड ରେ କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି କହିଲା ପ୍ଲେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ तो नाटा में स्टडी करिया छ रकम हमने मिथाइल क्लोराइड रकम ए मॉलिक्यूल रो नाटा कोन से अपने से मिथाइल लिखिलो आ क्लोरीन पई कोन खनि अपने क्लोराइड हला कोन पे अपने क्लोराइड बुझी हला छ माने तो नाटा तबे कोन हला देखि को अपने दैट मीन मिथाइल क्लोराइड तुमे भाबुथि अपने साथ तो डायरेक्ट लिखि दउछंती मिथाइल क्लोराइड तो फॉर्मुलेशन क्वाड आसिला भाई मॉलिक्यूल टाको तैयारी करिया भाई हम कोन एमटी गोटे शॉर्ट फार्मूला यूज करिया जाको नेकी सब कौन चा मॉलिक्यूल ना एका बड़ी आसी तो देखबले त भाई फार्मूला देखबले देखो छा माने कॉमन नेम भाई फार्मूला देखबले देखबले अल्केन सबले कोन हमले अल्केन हमले फास्ट हला नेलो कौन चा देखबले अल्केन ठीक अछि प्ले अल्केन नो माइनस करिया छा कौन माइनस करिया हमले एन ता बदले ऐड करबले कौन चा इल हालाइड कौन के अपने इल हालाइड आ जेतने क्लोरीन ने की स्टडी करू छे हेलोजन बदले कौन हमले इल क्लोराइड इल कौन चा देखबले क्लोराइड बुझी हला हमले तो मॉलिक्यूल ना बतन कौन आसीबो तबे मने पके को हमले आल की जगह रे आल कहला हमले एक्स्ट्रा खंजिला कौन छे इल क्लोराइड तो नाटी कौन हम कहला हमले देखि को हमले अल्काइल क्लोराइड से जदी गोटे कार्बन बिलोंग करतो अल्काइल ना कौन मिथाइल क्लोराइड डीटी हेले कतबले इथाइल क्लोराइड हबो छ माने तो समस्त अपडेट करी की देखै पारी हमने मते आपको कते छ डेकाइल क्लोराइड हबो कि नै छ रखमले से डेकाइल क्लोराइड मध्यरु सब तो बतन टाइम हमन बेस लेखिया पाइमले इंडिविजुअल चारोटी मॉलिक्यूल बतन लेखुचिमले अल्काइल हलाइड रो तर नाटा क्लोरीन बेस रे बा हेलोजन ताको क्लोरीन ऐड करी ना तीनटा कहब तो लेखबले फॉर्मूला एग्जांपल पाइन होची छ रखमले C5 ହେଲା କେତେ ବୋଲେ C5H11Cl ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୋଲେ C8 ହେଲା ଛୁଆ A17 ତାପରେ Cl ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୋଲେ C9 H କେତେ ବୋଲେ 19Cl ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ କଣ କଲେ ଛୁଆ ଦେଖ C7 ହେଲା ବୋଲେ H କେତେ ବୋଲେ 15Cl इमिडिएटली ना गुड़ाक कुह बोले फास्ट मॉलिक्यूल रो नाटा कोन हम को अच्छा माने सेकंड टा पई हो थर्ड टा पई फोर्थ टा पई देखो फास्ट टा कोन वेरी गुड हां पांचटी पई कोन लेखबले पेंटाइल क्लोराइड लेखबले की लेक्चर चला कबले पेंटाइल कोन छ क्लोराइड हमबले आठटी कार्बन अछि ना कोन हमले को हमले ऑक्टाइल क्लोराइड लेखबले ऑक्टाइल कोन लेखबले क्लोराइड हम अच्छा माने आ नोटा पई कोन बसिया को हमले नोटा पई कोन बसिया था इमीडिएटली को नौ पई के तब नौ लेखबले एक्स्ट्रा इल कते छ क्लोराइड नाट तबे कोन पाइला को अपने ना नोनाइल क्लोराइड हम अच्छा लिखिलो कि नहीं बिले देखो मन लेखा समझ लिए आ सातटा टी पई कोन यूज हवा को अपने सात को हमें कोन को अपने है कोन को अपने है कोन कौन चा इल क्लोराइड नाट तबे कोन के अपने है टाइल क्लोराइड हम कोन के अपने हेप्टाइल क्लोराइड बुझिए ना बिले देखो ओके बिले ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡି କଲେ ବୋଲି କମନ ନେମ୍ ଯଦି ମାର୍କ କରବଲେ କ୍ଲୋରିନ ବଦଳରେ ବ୍ରୋମିନ କ୍ଲୋରିନ କିମ୍ବା ଆୟୋଡିନ ଦେଇଥାନ୍ତା କେବଳ ନା ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତ କ୍ଲୋରିନ ବଦଳ କ୍ଲୋରିନ ଥିଲେ କଣ ଲେଖାମ୍ପଲେ ଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ଇଲ କଣ ମିଥାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ଇଥାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲା ପ୍ଲେ ସିମିଲାରଲି ବ୍ରୋମିନ ଥିଲେ ବ୍ରୋମାଇଡ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଆୟୋଡାଇଡ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର କମନ ନେମ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ ହବ ଛୁଆ ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଓକେ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଚେକ୍ କର ବୋଲେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଏତିକ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ କରିବା ୟାଙ୍କର କି ନେମ୍ କହିଲେ ବୋଲେ କମନ ନେମ୍ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଗୋ ଟୁ IUPAC ନେମ୍ ଓକେ ବୋଲେ ତ ସମସ୍ତେ ହେଠି ଦେଖି ଲେଖା ବୋଲେ IPAC ନେମ୍ ସରିଲା ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକ୍ କଲେ ବୋଲେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବୋଲେ ଓକେ ଛା ଓକେ ବୋଲେ କମନ ନେମ୍ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋକସ କରିବୁ କାହା ଉପରେ କହିଲା ବୋଲେ ଅବାଉଟ କି ନେମ୍ I
IUPAC नेम बुझिएला आपले की नेम कहले आपले IUPAC नेम ता फुल फॉर्म टे जान छकरे आईपीएस ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଛି ଏଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର आईपीएस ର କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲେ ଲେଖି ଚାଲ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନ आई फॉर कबले इंटरनेशनल कबले इंटरनेशनल कौन सा यूनियन ऑफ कौन कबले प्योर एंड कौन कबले एंड अप्लाइड केमिस्ट्री देखिला कौन कबले चेक कर अपने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कौन कबले भर के लिखी दी अपने केमिस्ट्री ता आनंद है अप्लाइड कौन कबले केमिस्ट्री बुझिए आपने एटा को एक मार्क के क्वेश्चन आसे ब्लैक मार्क के क्वेश्चन कहते बोले आईपीएससी रा फुल फॉर्म ता लेखो कौन लिखे बोले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड कंप्लीट अप्लाइड केमिस्ट्री त माने कौन कहले बोले ना मार्क कर बोले केमिस्ट्री स्टडी करला बेले किछि एमती स्टडी करत कि भूल भटका बाहरिला बा किछि नुआ ऐड करिया पई पढले सला केमिस्ट्री अब इजियर हबो स्टडी करिया पई और रिसर्च फील्ड ता अब डेवलप करिया पई इनपुट करते पडुछि बोले तो से सब को डेवलप करिया पई वर्ल्ड वाइज सुन बोले कंप्लीट वर्ल्ड वाइज प्रति 4 वर्ष नले 5 वर्ष ଗୋଟେ मीटिंग बसेतले जो मीटिंग कौन बोले किसी जरे डिमेरिट्स रहिला केमिस्ट्री ऊपर बा किछि ऐड करियार थिबो ता ऊपर ता जो मीटिंग में पास से अपने जेम तुम्हारा कौन सा रखा वर्ल्ड वाइड तो सब कॉन्फ्रेंस रे से बार केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस रे बोले तो सेट में नाटा कौन बोले इंटरनेशनल बेस रे सेटा सब कंट्री रो सब साइंटिस्ट माने आसन सेठी ହେଲା बोले से सेमानकर ଗୋଟେ मीटिंग बसे तो से अनुसार कौन लिखा बोले इंटरनेशनल ता ଗୋଟେ संघ अछि यूनियन ହେଲା इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री प्योर फॉर्म केमिस्ट्री पूरे भी स्टडी करिवो किंबा केमिस्ट्री को अप्लाई कर तार जो ब्रांच आछिबो केमिस्ट्री रो ब्रांच ताकू ମଧ୍ୟ स्टडी करियो बोले सेई कोनसा सेई असेंबली माता यूनियन ने बोले तो ताका हम की नाम दबो कहले बोले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोनसा प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बुझियला छ माने ओके बोले तो बतन अल्काइल हालाइड रो कॉमन नेम जाई सल्ला बोले नेक्स्ट बतन समस्त एडी देखिला बोले कोन लक्ष्य कहले बोले आईयूपीएससी नेम देखिला बोले समस्त एडी देखिला बोले कोन नाटा पाइले बतन को बोले आईयूपीएससी नेम तो आईपीएससी नेम लेखिया पई छ देखा बोले फार्मूला मध्ये अछि छ देखा तो लेखा से फार्मूला बोले देखा बोले अल्केन नियम बोले फर्स्ट कोन उछ मार्क कर बोले कहले बोले अल्केन लबले स्टार्टिंग वाइट कोन बोले अल्केन अल्केन ने तुम किछ ऐड करते पड़े बोले कोन ऐड कर बोले हेलो कोन ऐड करे बोले हेलो देखला बोले नॉट हेलो कोन लिखा बोले हेलो ए हेलो टा बोले हेलोजन आसी छ देखा बोले ए हेलोटा कोठी ऐड हो बोले अल्केन जस्ट बैक पोजीशन रे ओके बोले आमे तीन ना जते भी ऐड करछे जा करछे कोठी ऐड करछे अल्केन रो आल एनी पार्ट टा कटि की आल पर ऐड करथुले किंतु एठी एनी पार्ट कटिबो निबले कोन बरन कोन हम जुडी हेई जीवो गोटे नुआ टर्म सेटा कोन अछि बोले हेलो भी लिखौछे बोले और दैट हेलो इज एडेड कोनचा बिफोर द अल्केन टर्म अल्केन टर्म जस्ट पछ पाखे देखि से लागियो तो फॉर्मूला टा बतन कोन हम देखि कहले बोले ना फॉर्मूला बिकम चेंजेस तो कहते बोले आल हेलो कोनचा हेलो की अल्केन लिखे बोले हेलो अल्केन ओके बोले की अल्केन कहले बोले ना हेलो अल्केन ओके बोले गोटे ना स्टार्ट करे से देख बोले सही फॉर्मेट को नहीं तो प्रथम नाटा स्टडी करछो देख बोले CH3Cl नाटा कोन हम बोले तुम तो जानि पाउछ बोले क्लोरीन हां बोले आ गोटे कथा कहूछ छ देख एडा कॉमन फॉर्मेट रे ना गुडा खथिला बोले ओके ताकू बतन ना गुडा के तो आईपीएससी सिस्टम को चली आसला क्लोरीन को तुम आईपीएससी रे जा कॉमन सेम पढ़ी परिबो नाही तो ताकू भल की पढ़िया पई तो ना गुडा का मुटे चेंज करते पड़िया बोले तो ना चेंज क्लोरीन को तुम या पूर्व कॉमन नेम रे की पढ़ते बोले इल क्लोराइड क्लोराइड पढ़ुथलो क्लोरीन को की पढ़ते बोले क्लोराइड ब्रोमीन को कम पढ़ते बोले ब्रोमाइड हकी नहीं चलखा किंतु क्लोरीन को आईपीएससी सिस्टम रे क्लोराइड पढ़ी पारिबो नाही तो कोन पढ़िया बोले देखो क्लोरो लिखा बोले कोन बोले क्लोरो लिखा बोले है ना क्लोरीन को कौन बोले बोले फ्लोरो कौन बोले फ्लोरो ब्रोमीन को की पड़े अच्छा रखा बोले ब्रोमो एंड आयोडीन को की पड़े बोले आयोडो की बोले आयोडो चला बोले
এই ସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିବା କାହା ଜାଗାରେ କହିଲେ ବୋଲେ ହେଲୋଜେନ ବଦଳରେ ହବ ଛୁଆମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ଷ୍ଟଡି କରି ସେଟା କହିଲେ ମିଥାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ବୋଲେ ଏଠି ମିଥାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ତ ହେଲୋଟା କଣ ୟୁଜ ହେଇଛି କଣ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ ହେଇଛି ବୋଲେ ହେଲୋଜେନ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋରିନ ତ କ୍ଲୋରିନ କୁ ତୁମେ କି ନାଁ ଦବ କୁହ ବୋଲେ କ୍ଲୋରୋ ତ ହେଡିଂ ଦେଇକି ଲେଖା ବୋଲେ କଣ ଦେ ସେଇଠି ସିଏ ନାଁ ଦବା ବୋଲେ କଣ କେବଲେ କ୍ଲୋରୋ ଲେଖା ବୋଲେ କ୍ଲୋରୋ କଣ କେତେ କାରଣ ଅଛି ରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ତ ନାଁଟା କଣ ହେଇଛି ବୋଲେ କ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ ହବ ଛୁଆମାନେ ନାଁଟା କଣ ପାଇଲା ଚେକ୍ କରିକି ବୋଲେ କ୍ଲୋରୋ କଣ କ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ବୋଲେ ସେଥିରେ କ୍ଲୋରିନ ଆଉ ଆଡ୍ କରିବିନି ହୁଏତ କ୍ଲୋରିନ ବି ଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସରେ ତ ସବୁଗୁଡାକ ମିକ୍ସ କରିକି ହାଲୋଜେନକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବା ବୋଲେ ହବ ଛୁଆମାନେ ତ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରହୁଛି ଲେଖ ବୋଲେ C2H5 ब्रोमीन नेक्स्ट ଲେଖା ବୋଲେ C3S7I नेक्स्ट ଲେଖା ବୋଲେ C4H9F और लास्ट ଲେଖା ବୋଲେ C5 କେତେ ଥିଲେ H11Cl ହେଲା ବୋଲେ ଲେଖା ବୋଲେ C5H11Cl এই ଚାରୋଟି ଯାକର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବୋଲେ କଣ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦିଅ ବୋଲେ ओके बोले आर यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ହେଲା ବୋଲେ क्वेश्चन ଲେଖା ହେଲା ବୋଲେ ଦେଖ ओके सरला बोले ଲେଖି ସାରିଲ ଫର୍ମୁଲା ୱିଥ देयर नेम्स कौन नेम विषय स्टडी करा होची बतन कहला बोले आईयूपीएससी नेम की नेम कहला बोले आईयूपीएससी नेम तो नेम गुडा करे बतन कहि चला बोले लेखि सारला जदी ताकर ना गुडा ହେଲା बोले ओके हां को बोले C2H5 ब्रोमीन ହେଲା बोले ब्रोमो कौन सा बोले ब्रोमो ही चला कबले कौन से ब्रोमीन अछि आगे स्टार्ट करिया बोले कौन सा ब्रोमो कौन कबले ब्रोमो कौन सा इथेन अब बोले एठी का कौन दे बोले आयोडीन अछि कौन का बोले आयोडो प्रोपेन लखा बोले कौन बोले आयोडो कौन सा देन प्रोपेन अब बोले नेक्स्ट मॉलिक्यूल दा कौन कले छला कबले कता छी दा कबले कौन अछि आला जंगल फ्लोरीन ना ताते कौन हम कहले बोले फ्लोरो कौन सा फ्लोरो ब्यूटेन लास्ट टा कौन हम कहले बोले कता चिबले फ्लोरीन चिबले हो के नहीं रख ना रख प्ले क्लोरो और प्ले पेंटेन ये सब थिला कम बोले समानकर आईपीसी नेम कहार आईपीसी ने स्टडी करल बोले ना अल्काइल हालाइड पाइन छ बुझियला बोले रिमेनिंग 10 पर्यंत लेखि कंप्लीट मत देखियो बोले ओके छुआ आ सब रिपीटेड जाउनी छ नेक्स्ट को हम मार दे देली ओके नेक्स्ट आ गोटे मॉलिक्यूल बतन स्टडी करे छ देख बोले पर बोले अल्काइल हले सल्ला तो नेक्स्ट आ गोटे फॉर्मेट से सेम फॉर्मेट रिपीट आगे बच्चा देखा गोटे खाली हेडिंग देखि लखा बोले कौन सा अल्कोहल हेडिंग देखी लखा बोले काबी स्टडी करिया को बोले अल्कोहल आता फॉर्मूला लखा बोले जनरल फॉर्मूला कौन से आर बॉन्ड कहते बोले ओएच देखि ल बोले हेडिंग देखी लखा बोले बे कौन लेक्चर कहला बोले अल्कोहल लेखि ल ता फॉर्मूला को रिपीट करछ को बोले आर बॉन्ड कौन से आर बॉन्ड ओएच अब बोले ती बुझिया लखा लखा बोले ओके तो मतलब आर बॉन्ड जो है आर तो अलरेडी जानी सारला बोले कोठू अल्काइल हालाइड रु आर रो वैल्यू कौन आर का को कुहा जाए आर रो फार्मूला कौन सेटा ऑलरेडी जानी सारला बोले अच्छा कहला बोले आर माने कौन दैट मीन अल्काइल ग्रुप ले ता फार्मूला कौन माने पकेला बोले Cn कौन सा CnH2n+1 ओके बोले अच्छा सब तो जानी गला बोले मतलब सही अल्काइल हालाइड फॉर्मेट को यूज करिकी आमे किछि नुआ रक सिखिबो नुआ कांसेप्ट रे बोले नाटा कहा पाई बसियो बोले फॉर अल्कोहल कहा पाई कहले बोले फॉर अल्कोहल लेखा बोले स्टार्टिंग विथ इज कॉमन नेम लिखले बोले
ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ନାଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ବୋଲେ ଆଲକୋହଲ କମନ ନେମ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଲେଖ ଛୁଆ ମାନେ କମନ ନେମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ କଣ କରିବା ସେଟା ବୋଲେ କମନ ନେମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବା ସେଟା ବୋଲେ ତା ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖ ବୋଲେ କଣ ଲେଖ ଛୁଆ ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ ବୋଲେ ଆଲକେନ୍ ମାଇନାସ କରିବା କଣ କହିଲା ବୋଲେ ଏନ୍ ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ତା ବଦଳରେ ଆଡ୍ କରିବା ବୋଲେ ଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ କଣ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ବୋଲେ ନା ଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ହେଲା ବୋଲେ ଆଲକେନ୍ କଣ ମାଇନସ ଟର୍ମିନେସନ ହବ କୁହ ବୋଲେ ଏନ୍ ତା ବଦଳରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ବୋଲେ ଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ତ ଫର୍ମୁଲାଟା ହବ କେତେ କହିଲା ବୋଲେ ଆମେ କହିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଲକାଇଲ କଣ चा ବୋଲେ ଆଲକୋହଲ ଠିକ ଅଛି କି ଆଲକୋହଲ କହିଲା ବୋଲେ ଆଲକାଇଲ ଆଲକୋହଲ ହବ ବୋଲେ ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ କି ଆଲକୋହଲ କହିଲା ବୋଲେ ଆଲକାଇଲ କଣ चा ଆଲକୋହଲ ହେଲା ବୋଲେ ଆର ଗ୍ରୁପ ତ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ୟୁଜ କରିବା ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କଲେ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ଗୋଟେ ଦଉଛି ଲେଖା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସବୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ CH3OH ୟୁଜ କରା ତ ଫାଇନାଲ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟେ ୟୁଜ କଲି CH3 କଣ ଅଛି OH ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ আপনি କେତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ତାକୁ କି ବୋଲି ବଢିଆ କହିଲା ବୋଲେ ମିଥ ଆଗ ମିଥ ଲେଖ କାରଣ ଆଲଫା ରେ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା କାଉଣ୍ଟ କରିନି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଥିବାରୁ ମିଥ ଲେଖିଲା আপনি ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଟା କଣ ପାଇଁ ବସି କହିଲା ବୋଲେ ଆଲକୋହଲ ପାଇଁ OH ଗ୍ରୁପ ଫର ଆଲକୋହଲ तर कॉमन नेम रे कौन ना दवा ताको अपने मिथाइल कौन सा मिथाइल कौन ब्लैक शीघ्र को अपने अल्कोहल बुझिए आपने कौन कहले मिथाइल अल्कोहल ହେଲା ତ ଆଉ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାଟେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଟା କଣ ହବ ଆଉ ଦିଟା ଖାଲି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ନା ଗୁଡାକ ମତେ କୁହ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି ପ୍ଲେ C5 କେତେ H11 ଓକେ ଛୁଆ କହିଲା ପ୍ଲେ ନା ଗୁଡା କଣ ହବ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ସିଟୁଏସନ କଣ ହବ ଛୁଆ କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି ରିପିଟ କର ପ୍ଲେ ଦୁଇଟି କାର୍ବନ ଦୁଇଟି କି ଲେଖା ଛୁଆ ମାନେ ଇଥ୍ ନାଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଥାଇଲ କଣ ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଆଲକୋହଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପ୍ଲେ କି ଆଲକୋହଲ କହିଲା ପ୍ଲେ ଇଥାଇଲ କଣ ସେ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖି କହିଲା ପ୍ଲେ C3H7OH ପାଇଁ ତିନୋଟି କାର୍ବନ ଥିବ ନାଟା କଣ ବସେଇବ ପ୍ଲେ କୁହ ପ୍ଲେ ପ୍ରୋପାଇଲ କଣ ଛୁଆ ପ୍ରୋପାଇଲ କଣ କହିଲା ପ୍ଲେ ରିପିଟ କର ପ୍ଲେ ଆଲକୋହଲ C4H9OH कौन बचेगा प्ले चार पाई रखा प्ले कौन सा ब्यूट एक्स्ट्रा का जगह पे इल अल्कोहल नाटक की पाई प्ले ब्यूटाइल अल्कोहल हेला प्ले अब पांच को तुम्हें की मिली बड़ा प्ले पेन इल अल्कोहल खोजले की पाई प्ले पेंटाइल अल्कोहल हेला अच्छा रिमेनिंग तुम्हें नीचे लिखी पाई प्ले कौन हेक्साइल अल्कोहल हेप्टाइल अल्कोहल ऑक्टाइल अल्कोहल नोनाइल अल्कोहल ऐसा कौन प्ले that means decyl alcohol clear ଆସିଗଲା ପ୍ଲେ ଓକେ ପ୍ଲେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ତା ନାଁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୋଉ ନାଁ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ପ୍ଲେ about IUPAC name ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡିଂ ଦେଇକି ଲେଖ ପ୍ଲେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ କଣ ଲେଖିବ ପ୍ଲେ IUPAC name ଲେଖ ହେଡିଂ ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲେ କଣ ଦବ ଛୁଆ ମାନେ କମନ ନେମ୍ ସରିଲା ପରେ କଣ ଷ୍ଟଡି କରୁ IUPAC ତ ହେଡିଂ ଦେଇକି ଲେଖ ପ୍ଲେ କଣ IUPAC ନାଟା କଣ ପ୍ଲେ IUPAC ର इंटरनेशनल कंप्ले यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ହେଲା ପ୍ଲେ ଓକେ ଛୁଆ ତ ଆଲକୋହଲ ଲେଖିବା ଯୋଉ କଣ ଛୁଆ ଆଇପିଏସି ନେମ୍ ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ପ୍ଲେ ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେ ଫର୍ମାଟଟା ବା ତା ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ଲେଖିବା ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ତ ଲେଖ ଛୁଆ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କି ନବା କହିଲା ପ୍ଲେ ଆଲକେନ୍ ହେଲା ପ୍ଲେ କଣ ନଉଛ କହିଲା ପ୍ଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଆଲକେନ୍ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲେ ଆଲକେନ୍ ର ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମିନେସନ ଟର୍ମଟା ରିମୁଭ କର ମାନେ କଣ ସେ ଇ ଟର୍ମଟାକୁ ତୁମେ ରିମୁଭ କର বা ইটাକୁ ବାଦ ଦିଅ ପ୍ଲେ ମାଇନସ ହେଲା କେତେ ପ୍ଲେ ଇ ହେଲା ପ୍ଲେ ଯଦି ଇଟା ରିମୁଭ କରି ନଉଛ ତା ବଦଳରେ କଣ ଆଡ୍ କରିବା ଦେଖ ପ୍ଲେ ନା ପ୍ଲସ୍ କର ପ୍ଲେ ଓଏଲ କେହି ପିଲା ଭୁଲରେ ବି OIL ଲେଖିବନି ଓଏଲ କହୁଛି ମାନେ ଭାବ ତ ତେଲ ଆଡ୍ କରିବା ନା ପ୍ଲେ ଏଠି ତେଲ କୌଣସି ଆଡ୍ ହବାର ନାହିଁ ତେଲ ସ୍ପେଲିଂ କଣ OIL ଏଠି ଓଏଲ କଣ ଲେଖା ଓନ୍ଲି ଓଏଲ ଲେଖା ହେଇଛି କେବେ ବି ତେଲ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବନି ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ ଦେଖ ତ ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ଆସିଲା ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ନା ଆମେ ପାଇବା ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ alcanol ସେଟା କହିଲେ alcanol କଣ ପାଇଲେ alcanol ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବେସରେ ବୁଝୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ଲେ ଫାଷ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ନଉଛି ଛୁଆ କଣ ନେମ୍ ପ୍ଲେ CH3OH
ଯୋଉଠି କମନ ରେ ନେଇଛ ସେଇ ସେମ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରିପିଟ କରିକି ନବ ବୋଲେ ଆଉ ଦିଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କହି ରଖ ବୋଲେ ନାଟା କଣ ହବ କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଦେଖି କହିଲ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ତୁମେ ଆଲ ରେ କଣ ପଢ ବୋଲେ ମିଟ କଣ ପଢ ବୋଲେ ମିଟ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ଖଞ୍ଜି ଦିଅ ହେଲା କେତେ ବୋଲେ ମିଥାନଲ ବୁଝିହେଲା ବୋଲେ ଆଲକାନ ଆଲକେନ ଇ କଟଲି କଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଅଏଲ ନାଟା କଣ ଅଛି ବୋଲେ ଆଲକାନଲ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଥିବ କି ନା ଦବ ଆଲକାଟା ବୋଲେ ମିଥାନଲ ଓକେ ବୋଲେ ଆଉ ଚାରୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଉଛି ବୋଲେ ତ ନା ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି କୁହ ଏଇ ମଲିକ୍ୟୁଲ ନେକ୍ସଟ ଦଉଛି ଚାର ବୋଲେ କଣ C2H5OH ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଉଛି ଦେଖ ବୋଲେ C4H9 ଅଛି ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି C5 କେତେ ବୋଲେ H11OH ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି କେତେ ବୋଲେ C8 କେତେ ବୋଲେ H କେତେ ବୋଲେ 17 ହେଲା OH ହେଲା ବୋଲେ ନା ଗୁଡାକ ମତେ କହିବ ବୋଲେ ଇମିଡିଏଟଲି କୁହ ମାନେ ନା ଗୁଡାକ କାହାର କଣ ହବ କହିଲେ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ନାଟା କଣ ହବ ବୋଲେ କଣ আছে ବୋଲେ ଦୁଇ ଏକ ଥିଲେ କଣ ବୋଲେ ଦୁଇ ଦେଶୀ କନା ବୋଲେ କଣ ବୋଲେ ଇଥାନ ହେଲା ଇଥାନଲ ବୁଝିହେଲା ବୋଲେ କି ନହେଲେ କଣ ବୋଲେ ଇଥାନଲ ତା ତଳଟା କଣ ଅଛି କୁହ ବୋଲେ C4H9 ଅଛି ବୋଲେ କି ନା ଦବା କେତେ କାରଣ ଅଛି ରେ ତାକୁ କଣ ନା ଦବ କୁହ ବୋଲେ ବ୍ୟୁଟ ତ ନାଟା କଣ ଅଛି ବୋଲେ ବ୍ୟୁଟାନଲ ହେଲା ବୋଲେ ତା ତଳକୁ କଣ ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖ ବୋଲେ C5 ମାନେ କଣ ଅଛି ପେଣ୍ଟାନଲ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କି ପଡ ବୋଲେ ପେନ୍ ଏନ ଲାଗିଲା କଣ ବୋଲେ ପେଣ୍ଟାନଲ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା କଣ ବୋଲେ ଆଠଟା ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ କଣ ଅଛି ସେଟା କଣ ବୋଲେ ବୁଝିହେଲା ବୋଲେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ବୋଲେ ଏবার କଣ ଅଛି ଆଲକୋହଲ ଆଉ ଛୋଟ ଟର୍ମ ବାଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ବେଶୀ 10ଟା କାର୍ବନ ବାଲା ପାଇଁ ଆସିବନି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଖାଲି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଆସିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସାରି ଦେଇକି ସାରିଦବା ଆମ କଣ ଏପିସୋଡ ଟେ ତ ସେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଢିକି ସାରିଦବା ଲେଖ ଆଲଡିହାଇଡ এটা হচ্ছে আমার আজকে ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଆଲଡିହାଇଡ ଲେଖିଲ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ଲେଖିଲ କି ଲେଖ ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ହବ ଛୁଆ ମାନେ ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମନ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଲା ବୋଲେ ଆର ଡବଲ ବଣ୍ଡ କେତେ ଛୁଆ H ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ସଜେଇକି ଲେଖିବା ନା ବୋଲେ ତ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆସିବ କହିଲେ ବୋଲେ RCHO କଣ ପାଇଲା ତ ଚେକ୍ କର ଆଲଡିହାଇଡ ଲେଖିଲା ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପାଇଲେ RC ଡବଲ ବଣ୍ଡ କେତେ ବୋଲେ H ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ କଣ ପାଇବ କହିଲା ବୋଲେ RCHO ହବ ବୋଲେ ଓକେ ବୋଲେ ତ ମତେ ଫାଇନାଲି କୁହ ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ଦେଖୁଛ ସେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ପୁରା ଦେଖ କଣ କଣ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଲକାଇଲ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ବୋଲେ ତ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ କଣ ଆସିବ ବୋଲେ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ କଣ CHO ବା C ଡବଲ ବଣ୍ଡ O H ହେଲା ବୋଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବୋଲେ କମନ ନେମ୍ ଆଉ ଆଇଏଫଏସି ନେମ୍ କରି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ବୋଲେ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଓକେ ବୋଲେ ତ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବୋଲେ starting with key name କହିଲା ବୋଲେ common name ବିଷୟରେ study କରିବା ଓକେ ବୋଲେ କୋଉ ନେମ୍ ବିଷୟରେ ଫୋକସ କରିବା ବୋଲେ କୋଉ ବୋଲେ common name ଓକେ ବୋଲେ ତ common name ପାଇଁ ଲେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଲେଖ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବୋଲେ common name ଯେତେବେଳେ ଆମେ study କରିବା ନା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଛି ବୋଲେ ମାର୍କ କରିବା ବୋଲେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇପ ର ଗ୍ରୁପ ଥାଏ ବୋଲେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ ତୁମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଉଛ ଚେକ୍ କର ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଉଛ পার্টিকুলার এই গ্রুপটাকে কোন কইরা বলে কার্বনিল গ্রুপ লিখবা কি গ্রুপ কইলা বলে কার্বনিল গ্রুপ লিখি দিও বলে লিখিল এই যে গ্রুপটা লিখিলি চারা কবলে সে গ্রুপটা না কবলে কার্বনিল গ্রুপ ହେଲା বলে তো ভলকি মার্ক কর বলে যদি কোনসি মলিক্ୟୁল অবজারভেশন କରୁଛ ଆଉ ସେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ର ଫଙ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ରହିଗଲା ନା ବଲେ ତ କଣ କରିବ ନା ନର୍ମାଲ ଟୁ ଏଟା ଫୁଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ ଚାରେ କମଲେ तो भल की चेक कर जदि कौन गोटे मलिक्यूल रे फंक्शन ग्रुप जदि एटा देखते पाउचे कार्बन ग्रुप को जदि ऑब्जर्वेशन पाइल तेरे कॉमन नेम जब लिखिबो ना बले गोटे कार्बन तुम कौन लिखुतला टिके पूर्व कम मीट लिखुतला बले अब भूल भी ताको मीट लिखि पारिबन त कौन लिखे बले फॉर्म लिख लिखियो बले कौन लिखे बले फॉर्म लिखि दियो बले कौन बुझिल कि नहीं देखो गोटे कार्बन को कौन ना दउतला बले रिमाइंड करला बले मीट पडुतला टिके करू या पूर्व में से यूज करतला मीट लिखुतला बले गोटे कार्बन को मीट दीटा कार्बन ये तीनटा कार्बन प्रॉप
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ କୌଣସି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବ ଫଙ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଥ୍ରୋରେ ତେବେ ଗୋଟେ କାର୍ବନକୁ ମି ଯୋଉ ଲେଖିଥାନ୍ତ ମି ତା ଭୁଲରେ ବି ଲେଖିବନି ବୋଲେ ତ କଣ ଲେଖିବା ଦେବେ କହିଲେ ବୋଲେ ମି ପଦ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ ୟୁଜ ହବ ସେଟା କଣ ବୋଲେ ଫର ହେଲା ବୋଲେ ଦୁଇଟି କାର୍ବନକୁ କଣ ପଢୁଥିଲ ଛୁଆ ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୋଲେ ଇ ପଢୁଥିଲ ବୋଲେ ଇଟା ପଢିବନି ତ କଣ ପଢିବ ବୋଲେ ଏସିଡ କଣ ବୋଲି ପଢିବ ବୋଲେ ଏସିଡ ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମାର୍କ କର ବୋଲେ ତିନୋଟି କାର୍ବନକୁ କଣ ପଢୁଥିଲ ଛୁଆ ମାନେ କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରପ୍ ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ତାକୁ ପ୍ରପ୍ ପଢି ପାରିବେନି ବୋଲେ କଣ ପଢିବ ବୋଲେ ପ୍ରପିୟନ ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଚାରୋଟି କାର୍ବନକୁ ଆମେ କଣ ପଢୁଥିଲେ କହ ବୋଲେ ନା ବ୍ୟୁଟାୟାର କଣ ବୋଲି ପଢୁଛ କହ ବୋଲେ ବ୍ୟୁଟାୟାର ହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ ବ୍ୟୁଟାୟାର ନ ପଢି କଣ ବୋଲି ପଢିବ ବୋଲେ କୁହ ସରି ବ୍ୟୁଟ ପଢୁଥିଲ ଭୁଲଟା କରିଦେଲି ହଁ କଣ ପଢୁଛ ବୋଲେ ବ୍ୟୁଟ ପଢୁଥିଲା ଭୁଲରେ ବ୍ୟୁଟ ନ ପଢି କଣ ଲେଖିବ ବୋଲେ ନା ବ୍ୟୁଟାୟାର ବୁଝିଗଲା ବୋଲେ କଣ କହୁଛି ବୋଲେ ମାର୍କର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ବନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କଲ ନା ବୋଲେ କଣ ପଢୁଥିଲ ବୋଲେ ପେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲ ବୋଲେ କଣ ପଢୁଥିଲ ବୋଲେ ପେଣ୍ଟ अब अपन पेन न पढ़ी तो कौन 60 है ना 60 हबनी बोले कौन क्या बोले पेन बदले हमें यूज कर बोले प्रॉपर कौन चा फॉर्म एसिड फॉर्म ब्यूटा अपने भाले कौन यूज करे बोले कांड कर बोले भाले ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଛଅଟି କାର୍ବନ ତୁମେ କି ପଢୁଥିଲ କୋଉ ବୋଲେ ହେକ୍ସ ବୋଲି ପଢୁଥିଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ସ ନ ପଢି କଣ ନା ବୋଲେ କାପ୍ରୋ କି ନା ଦବ ବୋଲେ କାପ୍ରୋ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକ ମେନସନ କରିଦିଅ ବୋଲେ 1 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କେତେରୁ କେତେ କହିଲେ ବୋଲେ 1 ରୁ କେତେ ବୋଲେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନସନ କର ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାବୁଲ ଏତିକି ତୁମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ବୋଲେ ହବ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଲା ବୋଲେ ଓକେ ବୋଲେ ତ କାର୍ବନ ନମ୍ବର ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲେସନ କରୁଛି ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଫର୍ମୁଲେସନ କେମିତି ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ଆଲଡିହାଇଡ ପାଇଁ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ଆଲକେନ ନବ କଣ ବୋଲେ ଆଲକେନ ନବ ବୋଲେ माइनस करो बोले ए नहीं ठीक है ता बदले ऐड करो बोले एल्डिहाइड और ऐड कर बोले एल्ड तो फॉर्मूला बोतल बनी की कौन बोले आल का एल्डिहाइड लिखा बोले आल कौन सा एल्डिहाइड देखिए ना मॉलिक्यूल टा तुम कौन दबो बोले आल का एल्डिहाइड है ना कौन बोले आल का एल्डिहाइड तो गोटे गोटे ना लिखिए अच्छा देखा स्टार्ट करिए बोले हां कि नहीं लिखा बोले तो फॉर्मूला अनुसार लिखा बोले CH जस्ट के बोले HCHO तुम कहू सात लेखुले सब जगह CH3 टा कुआडू नहीं आसे जेहेतु गोटे कार्बन एठी अछि फंक्शन ग्रुप थ्रो ताकू गोटे मॉलिक्यूल सिंगल कार्बन थ्रो सह करियार अछि एठी कते CH स्टार्टिंग हमले H नहीं कि हमें सह करिया तो मॉलिक्यूल बतन कोन लिख दे हमले HCH लिखिलो कोन लिख हमले HCH अच्छा गोटे कार्बन को कोन बिली पडुतलो देखि को हमले कोन कोन पडुतलो हमले ठी कोन तो नाटा बनी कोन हमले हमले फॉर्माल्डिहाइड कोन तो लिखिलो अल्कोहल एक्स्ट्रा कते खंजे हमले एल्डिहाइड तो नाटा बनी की कोन देला हमले फॉर्माल्डिहाइड बुझिएला हमले ओके हमले नेक्स्ट आ गोटे मॉलिक्यूल दउछि छ देखम CH3CHO नाटा कोन हम कहले हमले केता कार्बन चार डिसाइड कर दुईटी कार्बन की पढुछ बतन को हमले एसिड तो बतन मॉलिक्यूल ता बनी की कोन बछ देखम हमले एसिड कोन से एसिड एल्डिहाइड बुझिएला की आ देखम हमले एसिड एल्डिहाइड ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କବଲେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ ପାଇଲା ବଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କଣ କବଲେ ଏସିଟାଲଡିହାଇଡ ହବ ବଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦଉଛି ବଲେ ତ ନା ତ ଧାଇଲେ କହିଚାଲ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ କି ଅଛି କିଟାରେ କେସି ଏଇଛି ନା କଣ କଥା କହୁଛ କିଏ ନା ଆରେ এটা স্টার্টিং রে যতরে m ର ভ্যালু 0 ଥାଏ जीरो थिला बेले तार अल्काइल ग्रुप कौन बोले H ओके बोले जो गोटे कार्बन जो हाइड्रोजन केते थे 2 into 1 plus 1 मन बोला दिगुणा करिया के पड़ेला केते से से बोले एटा अल्काइल ग्रुप प्रोग्रेस करू से तो फंक्शन ग्रुप प्रोग्रेस हला तो C2H है लगा बोले केते CH3 पर C2H5CH कहले बोले कौन नाटा है अगर लिखी सर क्वेश्चन का सब ताबला का बोले केते C3 केते CH7 CHO नेक्स्ट लगा बोले C4 केते छै C4 H9 complex CHO नेक्स्ट लगा बोले C5 केते प्ले H11 केते प्ले ये चल लास्ट कौन हम कहले बोले लास्ट तो ही असला नहीं प्ले
ହେଇଗଲା ନା କୁହ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟଲି ଶୀଘ୍ର କୁହ କଣ ନା ଆଗ ଟୋଟାଲ କାର୍ବନ ଚେକ୍ କରିବ ବୋଲେ ତାପରେ ନାଟା କହିବ କେତେ କାର୍ବନ ଅଛି ଦେଖ ବୋଲେ 2 1 3 3 କୁ ତୁମେ କି ନାଁ ଦଉଛ ବୋଲେ ପ୍ରପ୍ ହେଲା କେତେ କେତେ ବୋଲେ ପ୍ରପ୍ ନ ବୋଲେ ପ୍ରପିଅନ ହେଲା ପ୍ରପିଅନ କଣ ଲେଖିବ ବୋଲେ ଆଲଡିହାଇଡ ହବ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କବଲେ ପ୍ରପିଅନ ଆଲଡିହାଇଡ ତାପରେ ଟା କଣ আছে ଦେଖି କୁହ ବୋଲେ 3 1 4 4 কি না বলে বিউটায়ার বলে বিউটায়ার কোন ছুয়া আলডিহাইড বুঝিলা কি না বলে বিউটায়ার আলডিহাইড এটি কেতে আসবে কো বলে 4 কে 5 কোন বলে ভালের আলডিহাইড ভালের কোন ছুয়া আলডিহাইড বুঝিলা বলে আর লাস্টটা কোন আসছে দেখো 5 কে 6 কোন লেখা বলে কাপ্রো দেন আলডিহাইড বুঝিলা কি লেখা বলে কাপ্রো আলডিহাইড অবশ্যই মানে বুঝিলা বলে ওকে টিকে খালি হয়ে যাবে ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କମନ ସରିଲା ପିଲା ଟିକେ କଣ ତାର ଛୋଟିଆ କଞ୍ଚା ଆଇପିଏସି ନେମ୍ ସେ ଆଲକୋହଲର ସେମ୍ ରିପିଟେସନ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ଏଠି ଆର ଧର ଓଏଲ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଠି କି ଲେଖ ପ୍ଲେ ହେଲା ସରିଲା ପ୍ଲେ ସବୁ ହେଲା ପ୍ଲେ ଓକେ ପ୍ଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମକୁ ଆସିବା ଦେଖ ଏଇଟା ସରିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇପିଏସି ନେମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ର କରିବା ଦେଖ ପ୍ଲେ କୋଉ ଏଟା କହିଲ ପ୍ଲେ ଆଇପିଏସି ନେମ୍ ଅଫ ଆଲଡିହାଇଡ ଦେଖ ପ୍ଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଠି ଦେଖି ଦେଖ କଣ କହିଲେ ଆଇୟୁପିଏସି ନେମ୍ ହେଲା କି ନେମ୍ କହିଲ ବୋଲେ ଆଇୟୁପିଏସି ନେମ୍ ହବ ଛୁଆ ମାନେ ଲେଖ ବୋଲେ ଫର୍ମୁଲେସନ କରୁଛି ଚେକ୍ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ବେଶ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା କଣ ହଉଛି ଛୁଆ ଦେଖ ବୋଲେ ଆଲକେନ ନବ ନେଲା ବୋଲେ କଣ ନେଲା ବୋଲେ ଆଲକେନ ଆଲକେନ ରୁ ମାଇନାସ କର ବୋଲେ ଇ ଆଡ୍ କର କମ ସେ ଏଲ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆଲଡିହାଇଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର କଣ ଏଲ ଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଏଲ ଆଡ୍ କରିବ ନାଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ Olha que também alcanal, qual que é alcanal, alkene ই কটি কি এর লাগিলা তো হেলা কেতে বলে alcanal বহুত ইজি ফর্মুলা কে মনে পকেয়ার বর্তমান ছড়া খাবলে হেলা ফর্মুলাটা লেখাবলে ACHO দেন CH3 কেতে কাটা বলে CHO C2H5 কোন খাবলে CHO হেলা বলে দেন লেখাবলে C3SML কোন খাবলে CHO C4H9 kata beli CHO. Allah salah kata beli C5 kata beli H11 CHO. ଦେଖିଲା ବେଳେ ନାଗା କୁହ ପ୍ଲେୟର ତୁମକୁ ନାଗା ଛାଡିଦେଲି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଚାଲ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କବଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କଲେ କବଲେ ନା ଛୁଆ ହବନି ଫର୍ମାଲି ସେଟା କମନ ଏଟା ଉତ୍ତର ଆଇପିଏସ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ନୀତି ଉପରେ ଚାଲିବ ପ୍ଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ଫର୍ମ କେଠି ୟୁଜ ହଉଛି ନା କମନ ନେମ୍ କେସ୍ ରେ ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ଥାଏ ତେବେ ସେଟା ଫର୍ମ ବେଶୀ ୟୁଜ ହବ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ ହବନି ପ୍ଲେ ଯଦି ଦେଖିବ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ଅଛି ତେବେ ଯାଇକି କମନ ରେ ସେଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ ନହେଲେ ସେ କମନ ରେ ବି ନୁହଁ ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ମିଟିଟା ସବୁଆଡେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସବୁଆଡେ ୟୁଜ କରିବେ ଆଇପିଏସ୍ ନେମ୍ ରେ ଯେକୌଣସି ମଲିକ୍ୟୁଲ ହଉ ନା କାହିଁ ମିଟି ସବୁଆଡେ ୟୁଜ କରିବେ ଆଇପିଏସ୍ କେସ୍ ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ବୋଲେ କେତେ କାରଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିକି କୁହ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି ନାଁ ଦବା କୁହ ବୋଲେ ମିଟ୍ ନାଟା କଣ ହବ କୁହ ବୋଲେ ମିଥାନାଲ କି ନାଲ ମିଠା ଏଲ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲି ବଦଳ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କହି ଚାଲ ବୋଲେ କଣ ଲେଖିବା କୁହ ବୋଲେ ଇଥାନାଲ ହେଲା ବୋଲେ ତାପରେ କଣ ଲେଖିବା ବୋଲେ ଭେରି ଗୁଡ ପ୍ରୋପାନାଲ ତାପରେ କଣ ଲେଖିବା କୁହ 3 के 4 କଣ ନା ଦବଲେ ब्यूटानल हवा बोले कौन सा बोले ब्यूटानल 4 के 5 को कौन बोले पेंटानल इनाल पेंटानल ना साक्टानल किरण बोले पेंटानल हला पेंटानल तापर दा कोन बोले को बोले हेक्सानल हला और बोले हेक्सानल अब बाकी गुडा बोले मते कंप्लीट करके देखेबो नेक्स्ट क्लास एटा तमय होमवर्क करिला ओके बोले आज ପାଇଁ ବୋଲେ ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମଲିକ୍ୟୁଲକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବା ବୋଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ